तो माँ लक्ष्मी केतेटा पुओ केतेटा झियो हाँ लक्ष्मी विवाह चरित्र ठारो आज माणबसा पर्यंत हाय गो आज मार्गशीर मास के माणबसा बोली कह कहा जाए माणर अर्थ है मान हाँ आम जिनटा के धान माणबसा लक्ष्मी हाँ बोले प्रकृति एंता लक्ष्मी मूर्ति बसई देले नहीं है लक्ष्मी पूजारी हाय गो लक्ष्मी पूजार मुख्य जिनिस होचे माणबसा तेणु करी ताको माणबसा गुरुवार बोली कर पालन कर हाँ हाँ तो माणबसा गुरुवार से माण के किए गर्व करिथिला आउ माँ लक्ष्मी को कोप करी कर किए दरिद्र होइतिला लक्ष्मी कर पुओ झियो केतेटा सब ई सभा मध्य बुझे करी कह हाय गो आरो से मानो के मानो प्रथम लक्ष्मी काहाको देखि हेटे नहीं आज नुआ कथा कहमा माणबसा। माणबसा जिन माण आमे धान माणबसा से लक्ष्मी पूजा हाँ, हाँ। प्रकृति से मानटा केन काठरे बनबार कथा हाय गो आउ लक्ष्मी पूजा कला समय किए गर्व करिथिला आउ से काना हेथिला हाँ हाँ आज सभा मध्य उपस्थापना कर सेटा सेटा जीवा कागज पे बोलो आनंद कंद भगवान की सुन सुजने देई मान लक्ष्मी पूजार ए विधान सुन सुजने देई मान लक्ष्मी पूजार ए विधान अनंत राज्य बोली जान से राज्य सुन देई मान वीर बाहु बोली राजा नाम पद्मावती जे रानी नाम सुन सुजने देई मान लक्ष्मी पूजार विधान ननिल गोटे राज्यर नाम है अनंत राज्य हाय गो से राज्य रे वीर बाहु बोली कर गोटे राजा थिले हाँ। आ तांकर नाम हैला तांकर भारीजांकर नाम हैला पद्मावती हाय गो तो दिनेकर घटना काना हैला काना हेला आगो स्वर्ग पौररु लक्ष्मी जान ब्राह्मणी रूप हेले पूर्ण पद्मावती पुरे आसीन कहिले पूजार विधान राधे दिने माँ लक्ष्मी स्वर्गर मर्त्य के बुलवा आस हाँ हाँ पद्मावती घर के पहुंची छन ब्राह्मणी वेश धारण हाय कर गो तो पद्मावती को माँ लक्ष्मी कहले ब्राह्मणी वेश रे हाँ। मैं तुमको गोटे माण दउछे हाय मार्गशीर मास रे हाँ। ई माण रे तुमे धान भरी करी लक्ष्मी कर पूजा करबो 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 तो प्रकृति सेटा किन काठरे बनी थिला जानि छ किन काठरे? आगो अला काठरे जे जानो से माण करिले निर्माण पद्मावती मन चिंता कला राजांको आगरे
କହିଲା ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକଳାର ସିଦ୍ଧି ସମୀ ପଟେଲ ନାମରେ 20 ଟଙ୍କା ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଏକବାର। ଯେନ୍ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକେ ପଦ୍ମାବତୀପୁରକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଗୋଟେ ମାଣ ଦେଲେ ସେ ମାଣ ଅଇଁଲା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେତେଟା ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ସେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧାନ ଭରି କରି ସେ ମାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଦେଇଛନ୍ ସେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିছে ବୀରବାହୁକେ ତ ବୀରବାହୁ ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଇ ସାମାନ୍ୟ ମାନରେ କାଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଖାଇବେ ବୋଲିକରି କୋପ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରି ବସିଲେ ବୀରବାହୁ। ତ ଇ କଥା ଯାଇକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେ ମୋର ରାଜା ତ ମନା କରୁଛନ୍ ମୁଁ ମାନରେ ପୂଜା ନେଇ କରି ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେହି କୋପ କଲା ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଦାରିଦ୍ର ହେଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ଭକ୍ଷଣ ଯେ ହେଲା ବୀରବାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପ କଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିଥିଲେ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ରାତ୍ରିରେ ବୀରବାହୁ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ସାଜିଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ବୀରବାହୁ। ଏ ସୁରବନି ତ ବୁଲୁ 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 ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋକ ଶେଷ ଲାଗିଲା ତ ରାଣୀ ଯେନ୍ ଅଲଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ ସେ ଅଲଙ୍କାର କେ ବିକବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାରୀ ପାଖେ ଯାଇଛନ୍। ଆଗ ସେହି ସମୟ ଯେ ଜାଣ ସୁନା ଯେ ବଦଲିଲା ଲୁହାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟା କଲା ସୁନାରୀ ପାସକେ ସୁନା ବିକବା ପାଇଁ ରଜା ରାଣୀ ଯାଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ବୋଲି ସେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଲୁହା ପାଲଟି ଗଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଅରଣ୍ୟକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ବୁଲିଲେ କାହା ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେମିଲେ। ଯିଏ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହେବା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେମିଲେ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଗୋଟେ ଘରେ ବି ଯଦି ଭାତ ମିଳିବା ବେଲେ ଖାଇଦେବେ ହେତେ ଭୋକ କଲା ନ ତ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଗୋଟେ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଗଲେ।
तो तापर आउ अरण्य के जैछन पद्मावती एवं बीरबा तो लक्ष्मीकर कथा सब कहले पद्मावती राजा तुम्हें जिन मानवसा कथा में तुमको कहती महाराज तुम्हें तो मानव के असम्मान कल लक्ष्मी को असम्मान कल बोली कर आज आम दांडर भिकारी साजी आज आम जदि लक्ष्मी को स्मरण करमा निहाती भाव माँ लक्ष्मी हमको दया कर तो समस्त कथा लक्ष्मी पद्मावती कथा मानिक राजा वीरबाहु काना कले लक्ष्मी पाखे शरणागत आउ पुणी थे असर्ज संपत्ति फेरी पाए तेणु करके लक्ष्मी को केभे भी आमे कुदृष्टि रे देखबाटा नहीं असम्मान करबाटा नहीं आगो एही परी पुराण विधान लक्ष्मी पुराणे जे प्रमाण सुन आहे सभाजन लक्ष्मी पूजार ए विधान लक्ष्मी पुराण कथा केते पृष्ठ जानी केते पृष्ठ 117 पृष्ठ कवि प्रमाण देछन जी लक्ष्मी द्रोही हेबा ताकू अर्ण मध्य ने मिले ननिल तापरे लक्ष्मी केतेटा पुଅ झियो आज्ञाकर कथा ये सुरननी